دیس پردیس ود جمشید بیگ کے اس پروگرام میں ہم ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کا سب سے خطرناک ترین سفر ہوگا۔ ہم ایک ایسے پہاڑ کی آغوش میں جا رہے ہیں جسے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ قاتل پہاڑ یا آدم خور پہاڑ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس پہاڑ تک جانے والا راستہ عالمی طور پر دنیا کا دوسرا خطرناک ترین راستہ مانا جاتا ہے۔ ہم رات کا قیام ایک ایسی جگہ کریں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ ہزاروں سالوں سے جنات اور پریوں کا مسکن ہے۔ اس چوٹی کے مغربی بیس کیمپ تک جانے کے لیے دنیا کے خطرناک ترین راستوں پر سے گزر کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہم اپنے سفر کا آغاز گلگت بلتستان کے شہر چلاس کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے رائے کوٹ سے کریں گے۔ شاہراہ قراقرم پر واقع یہ چھوٹا سا قصبہ انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں صرف رائے کوٹ تک آ سکتے ہیں، یہاں سے آگے کا سفر صرف جیپ اور گھوڑوں کا ہے، لہٰذا ہم اپنی گاڑی اپنے بہت ہی اچھے دوست اور میزبان کے گیسٹ ہاؤس پر چھوڑ کر جیپ میں 1.5 گھنٹے کا سفر کریں گے۔ جیپ ہمیں ان سنگلاخ پہاڑوں کے خطرناک راستوں میں سے گزار کر فیری میڈوز کے جنگلات تک لے جائے گی۔ وہاں سے آگے کا راستہ یا تو پیدل کیا جا سکتا ہے یا پھر گھوڑوں کی پیٹھ پر۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے کا فاصلہ گھوڑوں پر طے کریں گے۔ ہماری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ گھوڑوں کو ترجیح دیں تاکہ یہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کرنے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ابھی جیپ میں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ آگے کا راستہ بند ہے اور جیپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتی۔ جیپ سے اتر کر دیکھا تو سڑک کا یہ حصہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ مزدور کام تو کر رہے تھے لیکن یہ راستہ کھلنے میں کئی دن لگ سکتے تھے۔ چنانچہ ہمارے میزبان نے ہمیں یہاں سے پیدل چل کر آگے جا کر اور جیپ کا انتظام کرنے کا مشورہ دیا۔ ہم نے اس جیپ کو یہیں چھوڑا اور آگے پیدل جا کر ایک اور جیپ میں اپنا سفر جاری رکھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی تاخیر کے بعد ایک نئی جیپ اور نئے جذبے کے ساتھ ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ جیپ کا یہ سفر میری زندگی کا سب سے خطرناک سفر ہے۔ یہ سارا راستہ کچا اور انتہائی تنگ ہونے کی وجہ سے دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ کچھ مقامات پر تو یہ راستہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ گاڑی کے پہیے اور 1000 فٹ گہری کھائی کے درمیان صرف 6 انچ بھی نہیں ہوتے، اور آگے سے گاڑی آتے دیکھ کر ہی آپ کی سانس خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس گاڑی کو کراس کرتے ہوئے ہماری سانس گلے میں اٹکی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن رکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اس راستے کی حالت دیکھ کر ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ اس سفر پر آنے کا فیصلہ درست بھی تھا یا نہیں۔ یہ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ ڈرائیور کی ایک چھوٹی سی غلطی یا گاڑی کی بریکس، سٹیئرنگ وہیل، ٹائی راڈ یا کلچ میں چھوٹی سی خرابی، حتیٰ کہ ٹائر پھٹنے کی صورت میں بھی گاڑی سیدھی کھائی میں گر سکتی ہے اور یہ حادثہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سفر کرتے ہوئے آپ واقعی اپنی جان پر کھیلتے ہیں اور ذہنی طور پر ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سفر کے خطرات کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ 1% پاکستانیوں کو بھی اس بات کا احساس ہے
کہ ہماری یہ دھرتی کیسے کیسے خوبصورت مقامات کو اپنی آغوش میں چھپائے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ پل 2007 سے لے کر 2019 تک گاڑیوں کے گزرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو کیا آپ مان جائیں گے؟ جی ہاں، اس پل کو دیکھ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ اس پل سے جیپیں گزارتے رہے ہیں۔ اس پل کو 2007 میں دی یونیورسٹی آف لاہور نے تعمیر کروایا تھا، جو کہ صرف 12 سال میں خطرناک قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ اس پل کی جگہ یہ متبادل راستہ بنایا تو ضرور گیا ہے، لیکن یہ راستہ بھی کوئی زیادہ محفوظ نظر نہیں آتا۔ قابل تعریف ہیں یہ ڈرائیورز جو چند ہزار روپوں کے لیے ہر روز اپنی جان خطرے میں ڈال کر سیاحوں کو پاکستان کے اس چھپے ہوئے حسن کو دیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ پل سے گزرنے کے بعد تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ اسی طرح سے خطرناک اور ٹیڑھا میڑھا ہے۔ جیسے جیسے منزل کے قریب جا رہے ہیں، ہوا میں سردی کا احساس بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سے گزرتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس سارے سفر کے دوران ہمارے دل میں اس بات کا خیال آتا رہا کہ کہیں بارش نہ ہو جائے۔ یہ راستے بارش میں اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ یہ مقامی ڈرائیورز انتہائی تجربہ کار ضرور ہیں، لیکن ان راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت پاکستان کی عدم دلچسپی بھی قابل غور ہے۔ رائے کوٹ سے فیری میڈوز تک کے سفر کا پہلا 15 کلومیٹرز کا حصہ، جو کہ گاؤں تتو پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے، انتہائی خطرناک اور خوفناک ہونے کی وجہ سے صرف مقامی لوگوں کے لیے ہی کھلا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں کی جیپ سروس بھی مقامی لوگوں کے ہی زیر سرپرستی چل رہی ہے۔ 2013 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس راستے کو دنیا کا دوسرا خطرناک ترین راستہ قرار دیا۔ رائے کوٹ سے فیری میڈوز تک جانے والے اس راستے کی تعمیر کا مشکل ترین کام گلگت اسکواڈز کے پہلے کمانڈر بریگیڈیئر محمد اسلم خان نے کروایا۔ جیپ کے سفر کا اختتام یہاں کے مقامی گاؤں، جسے تتو کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں جا کر ہو جاتا ہے۔ دو گھنٹے کی اس انتہائی خطرناک اور خوفناک سفر کے بعد ہم بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے آگے جیپ کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آگے کا سفر یا تو پیدل کیا جا سکتا ہے یا پھر گھوڑے کی پیٹھ پر۔ اس مقام کو جیپ والا سٹاپ کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ مقامی زبان میں اس جگہ کو جیل کہا جاتا ہے۔ مقامی زبان میں جیل کا مطلب ہے گھنا جنگل۔ مقامی لوگوں کے مطابق کسی زمانے میں یہاں پر بہت ہی گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، جو کہ کچھ تو اس علاقے میں آنے والے سیلابوں کی نظر ہو گیا اور باقی مقامی لوگوں نے کاٹ کاٹ کر فروخت کر دیا۔ جیپ کو یہاں چھوڑ کر کچھ فاصلے پر واقع ایک ندی کو پیدل عبور کر کے ہم اس مقام پر جائیں گے۔ یہاں مقامی لوگ گھوڑوں کے ساتھ ہمارے منتظر ہیں۔ ہمارے مقامی میزبان اور بہت ہی اچھے دوست رائے کوٹ سرائے کے مالک غزنوی بھائی خود ہمارے استقبال کے لیے اپنے گھوڑے بادل کے ساتھ ہمارے منتظر تھے۔ یہ سارا علاقہ اس طرح کے خوبصورت اور تازہ چشموں کے پانی سے مالا مال ہے۔
ये चश्मे नागा पर्वत की बर्फ़ पिघलने से पैदा होने वाले पानी के हैं जो इस मुकाम पर आकर इस नदी में शामिल होते हैं। ये नदी नागा पर्वत की बर्फ़ पिघलने से पैदा होने वाले चश्मों के पानी को दरियाए सिंध तक पहुंचाकर अपने सफ़र का इख्तिताम करती है। गज़नबी भाई ने बहुत मोहब्बत और खलूस के साथ हमें जीप से लेकर वापस जीप तक के सफ़र में हमारी रहनुमाई की। और हमें इस इलाके के साथ साथ यहाँ की तारीख़ और रस्म व रवाज के बारे में बहुत ही कीमती मालूमात से आगाह किया। जैसे ही इस नदी को अबूर करके दूसरी तरफ गए तो बर्फ़ के साथ साथ ठंडी हवा ने हमारा इस्तकबाल किया। तत्तू गांव का ये वो मुकाम है, यहाँ मुकामी लोग अपने घोड़ों के साथ सयाहों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। चलिए इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा घोड़ा तैयार किया गया है। तत्तू गांव से फेरी मेडोज़ तक के 5 किलोमीटर के घोड़े के सफ़र का आगाज़ होता है। ये 5 किलोमीटर का सफ़र जीप के 15 किलोमीटर के सफ़र से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मुकामी लोग जो इस सफ़र के लिए घोड़े फराहम करते हैं इंतहाई शरीफुल तबा और मेहमान नवाज लोग हैं। इन लोगों ने हमारा अपने ज़ाती मेहमानों की तरह ख्याल रखा और हमारी हर तरह की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरे सफ़र को आरामदेह बनाने में हमारे साथ इंतहाई ज़्यादा ताउन किया। फेरी मेडोज़ नेशनल पार्क को सयाहों के लिए सिर्फ साल में 6 महीने के लिए खोला जाता है। यहाँ पर सियाहत का आगाज़ अप्रैल से शुरू होकर सितंबर में इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। घोड़ों का ये सफ़र इतना ख़तरनाक है कि ज़रा सा घोड़े का पाँव फिसलने या घोड़े की किसी किस्म की अचानक हरकत से घोड़ा खाई में गिर सकता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। ये रास्ता इतना कठिन है कि हर घंटे के सफ़र के बाद घोड़ों को आराम देने के लिए रुकना पड़ता है। हमने अपने सफ़र का तीसरा हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। हमारी मंजिल सतह समंदर से 10,800 फीट बुलंदी पर है। अभी हम तकरीबन 7,000 फीट की बुलंदी पर पहुँचे हैं और बाकी का सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे में 2 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। घोड़ों को आराम देने के बाद सफ़र को जारी रखते हुए जैसे जैसे बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हवा में सर्दी का एहसास भी बढ़ता जा रहा है। इस मुकाम से नागा पर्वत की चोटी का दिलकश और दिलफरेब मंज़र आगे के सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बना देता है। हमारी मंजिल से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही चारों अतराफ जमी हुई बर्फ़ की वजह से सर्दी में इजाफे के साथ साथ ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे आप वाकई फ़िल्मों में दिखाए जाने वाले परियों के देश में दाखिल हो गए हैं। मुकामी लोगों का मानना है कि किसी ज़माने में ये जगह जन्नात और परियों का ठिकाना थी। बहुत सारे लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि उन्होंने अपनी आँखों से गैर इंसानी मखलूक़ात को इस इलाके में देखा है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों की आमदोरफ्त में इजाफे की वजह से जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात इस इलाके से हिजरत कर गए हैं। इतना ख़तरनाक सफ़र तय करके फेरी मेडोज़ तक जाने के पीछे 2 बड़ी वजूहात हैं जो सयाहों की तवज्जो का बाइस बनती हैं।
جن میں سے ایک تو فیری میڈوز کے گرد و نواح کے حسین اور دل فریب پہاڑوں، چشموں اور جنگلات کے قدرتی نظارے، اور دوسرا نانگا پروت جیسی دنیا کی نویں بلند و بالا چوٹی کا حسین منظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس مقام کو فیری میڈوز جیسا خوبصورت اور افسانوی نام ملنے سے پہلے یہاں کے مقامی لوگ اس مقام کو جوت کے نام سے جانتے تھے۔ مقامی زبان میں جوت کا مطلب ہے چراگاہ یا گھاس کا میدان۔ اس جگہ کو فیری میڈوز کا نام جرمنی کے کوہ پیماؤں نے دیا۔ اس جگہ کو فیری میڈوز کے نام سے بین الاقوامی شناخت ملنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہاں کی مقامی لوک داستانوں میں ملنے والا جنات اور پریوں کا ذکر بھی ہے، جس کے مطابق یہ مقام جنات اور پریوں کی اماجگاہ ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سارے مقامی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نانگا پروت کی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کے دوران مارے جانے والے کوہ پیماں بھی جنات کا شکار ہوئے۔ ایک انتہائی خطرناک، لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی گئے۔ ہم جب یہاں پہنچے تو ہمارے میزبان غزنوی بھائی نے ہمیں اپنے سرائے کے سارے کمرے دکھائے اور کہا کہ آپ کو جو کمرہ سب سے زیادہ پسند آئے آپ وہاں رک جائیے۔ سارے کمرے دیکھنے کے بعد ہمیں یہ جگہ، جسے خوش بیگ لاؤنج کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، سب سے زیادہ پسند آئی۔ چنانچہ ہماری درخواست پر انہوں نے بڑی شفقت سے اپنے ملازموں کو یہیں ہمارے سونے کے انتظامات کرنے کا حکم دیا۔ لکڑی کی آگ پر بنائی ہوئی چکن کڑاہی، آلو کی بھجیا اور توے کی روٹی سے ہماری توازہ کی۔ دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی کی آغوش میں اس افسانوی اور خوبصورت پریوں کی چراگاہ کے بالکل درمیان میں اس لکڑی کے کمرے میں انگیٹھی جلا کر رات گزارنے کا تجربہ دنیا کے کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں صرف 14 ایسے پہاڑ ہیں جن کی بلندی 8000 میٹرز یا 26,000 فٹ سے زیادہ ہے۔ دنیا کی ان 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 چوٹیاں پاکستان میں ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک انتہائی قابل فخر بات ہے۔ دنیا کی ان 14 بلند ترین چوٹیوں میں ایک چوٹی ایسی ہے جو باقی 13 چوٹیوں میں سے سب سے زیادہ شہرت کی حامل ہے۔ نانگا پروت کی شہرت کی بہت ساری وجوہات میں سے سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ اس چوٹی کو قاتل چوٹی اور آدم خور چوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا کی 9ویں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین یہ چوٹی، جسے ساری دنیا نانگا پروت کے نام سے جانتی ہے، کو یہ نام سنسکرت زبان کے 2 الفاظ ناگنا، جس کا مطلب ہے ننگا، اور پروتا، جس کا مطلب ہے پہاڑ، سے ملا، یعنی کہ ننگا پہاڑ، جبکہ مقامی لوگ نانگا پروت کو دیامیر یا دیومیر کے نام سے جانتے ہیں۔ دیومیر کا یہ نام تبتین زبان کے 2 الفاظ دیو، جس کا مطلب ہے بہت بڑا، اور میر، جس کا مطلب ہے پہاڑ، دیومیر بہت بڑا پہاڑ سے ملا۔ لیکن یہاں کے مقامی لوگ دیو کا مطلب جنات اور میر کا مطلب مقام نکالتے ہیں، لہٰذا مقامی لوگوں کی تشریح کے مطابق دیو میر کا مطلب ہے جنات کے بسیرے والی جگہ۔ نانگا پروت دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں 9ویں نمبر پر ضرور ہے، لیکن کچھ باتوں میں نانگا پروت کو دنیا میں نمبر 1 ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نانگا پروت ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو 3 اطراف سے سر کیا جا سکتا ہے، جسے نانگا پروت کے 3 چہرے بھی کہا جاتا ہے، جن میں دیوامیر، رائے کوٹ اور روپال شامل ہیں۔
रूपाल फेस 15,090 फीट की बुलंदी के साथ दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ी फेस होने का एजाज रखता है। दुनिया में सिर्फ 2 ऐसी चोटियां हैं जिन्हें 8,000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी का एजाज हासिल होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा नुमायां होने का भी एजाज हासिल है। इन 2 चोटियों में पहले नंबर पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट और पाकिस्तान की शान नागा पर्वत शामिल है। पूरी दुनिया में इन 2 चोटियों के अलावा किसी भी और चोटी को ये एजाज़ हासिल नहीं है। यूरोपियंस ने नागा पर्वत को दरियाफ्त करने के फ़ौरन बाद इसको सर करने की कोशिश शुरू कर दी। सन 1895 में बरतानिया के कोहपेमा और मुसन्नफ़ एल्बर्ट फेडरिक ममरी की क़यादत में एक ग्रुप ने इस चोटी को सर करने की पहली कोशिश की, लेकिन जब ये लोग दियामीर फेस की मगरबी जानब से 20,000 फीट की बुलंदी पर पहुँचे तो बदकिस्मती से एल्बर्ट अपने 2 नेपाली साथियों के साथ एक हादसे का शिकार हुआ और अपनी जान से हाथ धो बैठे। 1930 में नागा पर्वत जर्मनी के कोहपेमाओं की तवज्जो का मरकज़ बना, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि माउंट एवरेस्ट पर उस वक्त बरतानवी राज होने की वजह से जर्मनी के लोगों को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। चुनाचे जर्मनी के कोहपेमाओं ने अपना रुख पाकिस्तान की तरफ किया और केटू की तरफ जाने के लिए उस वक्त कोई रास्ते बहाल नहीं थे, लिहाजा उस वक्त नागा पर्वत सबसे बेहतर और काबिल सर चोटी के तौर पर सामने आई। चुनाचे 1932 में जर्मन कोहपेमा विली मार्किल की क़यादत में 8 कोहपेमाओं की टीम ने नागा पर्वत की चोटी सर करने की मुहिम जोई का आगाज़ किया। हालांकि ये 8 कोहपेमा इंतहाई तजुर्बाकार थे, लेकिन इसके बावजूद ख़राब मौसम, गलत मनसूबाबंदी और सामान उठाने वाले लोगों की कमी के बाइस ये लोग रायकोड चोटी से आगे ना जा सके और एक बार फिर नागा पर्वत की चोटी सर करने की ये कोशिश नाकाम साबित हुई। 1953 में एक बार फिर नागा पर्वत की चोटी को सर करने के लिए ऑस्ट्रिया के कोहपेमा हरमन बॉल ने जर्मनी के कोहपेमा कार्ल हालिंगकॉफर के साथ टीम तश्कील दी। कार्ल हालिंगकॉफर विली मार्किल के सुतेले भाई थे, जिन्होंने 1932 में नागा पर्वत सर करने की कोशिश की मगर नाकाम हुए। नागा पर्वत को सर करने की इस मुहिम जोई की क़यादत जर्मनी के पीटर एशनब्रेनर कर रहे थे। पीटर एशनब्रेनर पहले भी 2 बार 1932 और 1934 में इस चोटी को सर करने की नाकाम कोशिश कर चुके थे। इस वक्त तक नागा पर्वत की चोटी को सर करने की कोशिश में 31 कोहपेमा अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। कोहपेमाओं की ये टीम अभी चोटी से 1300 मीटर पीछे ही थी कि शदीद तूफान और मुश्किल रास्ते की वजह से एक बार फिर इन लोगों ने पीछे मुड़ने का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के कोहपेमा हरमन बॉल ने हार ना मानी और अकेले ही चोटी को सर करने की कोशिश में आगे बढ़ने का फैसला किया, जबकि उनकी टीम के बाकी सब लोग उन्हें अकेला छोड़कर वापस लौट आए। 1300 मीटर का आखिरी रास्ता हरमन की सोच से भी ज़्यादा दुश्वार साबित हुआ, जिसकी वजह से उन्हें चोटी तक पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज गए। लेकिन बिलाखिर 58 साल से जारी कोशिशों और 31 कोहपेमाओं की अमवात के बाद हरमन बॉल इस चोटी को सर करने में कामयाब हो गए। हरमन बॉल ने चोटी सर करके नागा पर्वत पर कदम रखने वाले पहले इंसान का एजाज़ हासिल कर लिया, लेकिन उनको वापस कैंप तक आने में 40 घंटे लग गए। इन 40 घंटों में हरमन को सारी रात गुप अंधेरे में खड़े होकर सूरज तुलू होने का इंतज़ार करना पड़ा ताकि रोशनी में वो अपना सफ़र शुरू कर सकें। हरमन बॉल की इस जुर्रत और बहादुरी को दुनिया हमेशा याद रखेगी और तारीख़ के पन्नों में इनका नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा।
नागा पर्वत का ये कातिल पहाड़ अब तक 64 कोह पैमाओं की जिंदगियां निगल चुका है। फेरी मेडोज दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत के बेस कैंप के करीब वाक़या है। फेरी मेडोज का ये मुकाम सतह समंदर से 3,300 मीटर्स और 10,800 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। ये मुकाम नागा पर्वत को रायकोट की जानब से सर करने के लिए आने वाले कोह पैमाओं के लिए बाकायदा आगाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ हर साल हज़ारों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी बनता है। 1995 में हुकूमत पाकिस्तान ने फेरी मेडोज़ को कौमी पार्क का दर्जा देने का ऐलान किया। फेरी मेडोज़ का कुल रकबा तकरीबन 2000 एकड़्स पर मुश्तमिल है। फेरी मेडोज़ का ये इलाका तकरीबन 1,70,00,000 रुपए की सालाना आमदनी का ज़रिया बनता है। फेरी मेडोज़ में सयाहों के क़याम के लिए सबसे अच्छी और साफ़ सुथरी जगह रायकोट सराय है। रायकोट सराय एक ऐसी जगह है जो आपको हर तरह की सहूलियात फराहम कर सकती है। रायकोट सराय के कमरे साफ़ सुथरे और कुशादा होने के साथ साथ अटैच्ड और जदीद सहूलियात पर मबनी वॉशरूम से भी आरास्ता हैं। रायकोट सराय के ये खूबसूरत लकड़ी के बने हुए हट्स और इनकी बालकोनियाँ आपको नागा पर्वत के दिलकशो दिलफरेब नज़ारे से महजूज करते हैं। आप इन बालकोनियों में बैठकर नागा पर्वत के अकब से तुलुए आफताब का नज़ारा भी कर सकते हैं। नागा पर्वत की इस आलीशान और फ़ख्र पाकिस्तान चोटी को इतने करीब से देखने के साथ साथ यहाँ तक के सफ़र और यहाँ पर क़याम की इस नाकाबिले फरामोश तजुर्बे को अमली जामा पहनाने में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और रायकोट सराय के मालिक गज़नबी भाई ने बहुत अहम किरदार अदा किया। गज़नबी भाई एक इंतहाई शरीफ नफ्स, तालीम याफ्ता और मेहमान नवाज इंसान है। गज़नबी भाई के वालिद मोहतरम और चचा ने मिलकर इस जगह को एक मैदान से आलीशान और आरामदेह सराय में तब्दील किया। चलिए गज़नबी भाई से इस जगह के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। हाउ आर यू गज़नबी? प्लीज़ आप बताइए हमें सबसे पहले कि ये जगह का आगाज़ आपको आइडिया आपके फादर ने ये जगह? जी सर, प्लीज़ कैमरा में देखिए और फिर चाचू गुलाम नबी, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आगाज़ किया। तब उस ज़माने में बैकपैकर्स आते थे जो अपना फूड और अपने टेंट वगैरह लेके अपना सारा इंतज़ाम लेके, फिर चाचू को ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं यहाँ के खाने जाने वालों को परेशानी हो। फिर मशावरत के बाद भाई साहब मेरे बड़े हैं, उसके बाद फिर एक ये क्लास बिल्डिंग है, यहाँ पे हमने एक किचन और हॉल बनाया था। अच्छा। ये तो खैर अभी नया बनाया 2 साल पहले। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे बनता गया। ये हट्स आपको नज़र आ रहे हैं जी। यहाँ पे टोटल 20 रूम है, बाकी कैंपिंग होती है। हम एट ए टाइम मतलब ये कि 300-400 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। ये सबसे पहले इसकी जो बुनियाद आपके डैड ने और आपके अंकल ने रखी, तो कौन सी सन में? 1995 में आपने इसे बनाया। तो अब आप इस जगह को इतना डेवलप कर चुके हैं कि 300 से 400 लोगों को आप एट ए टाइम कर सकते हैं। और सीज़न के बारे में आप बताइए, सीज़न कब शुरू होता है और कब इख्तिताम होता है? सीज़न सर ये 1 अप्रैल से शुरू होता है जाके मिड नवंबर तक। ठीक है। पहले जब फॉरेनर थे तो 3 महीने का सीज़न होता था। अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट जब ये 10 साल से बढ़ गई, ये सीज़न भी बंद हो गया। ठीक। और ये जो कॉटेजेस हैं आपने पीछे बनाए हुए, इनमें डबल बेड्स हैं? जी, ट्विन बेड्स के साथ भी हैं? ट्विन बेड्स भी हैं, 3 सिंगल बेड्स भी हैं। ठीक है। मास्टर बेड्स भी हैं और अटैच वॉशरूम्स हैं सबके साथ? वॉशरूम है, इंग्लिश कमोड भी है, इंडियन कमोड, वेरी गुड। टाइल भी हमने लगाए। हाँ हाँ। और सीज़न में अभी तो खैर पाइप में पानी नहीं चल रहा, जब चल रहा होता है तो यहाँ ऊपर हम नीचे ऊपर देखें गर्म पानी के लिए, रूम के अंदर गर्म पानी, ठंडा पानी। और ये जो रास्ता है यहाँ तक आने का, ये 1.5 घंटे की जो आपकी घोड़े की जो पैदल हाइक है, इसके बारे में आप बताइए कि ये कितनी खतरनाक है? और सर इस रास्ते पे तो आज तक कोई घोड़ा गिरा हो या
कोई इस तरह हादसा नहीं हुआ। कभी कोई हादसा नहीं? अलबत्ता बहुत पहले एक फॉरनर गिरा है यहाँ पे नीचे, ठीक है, मतलब ये कि उसको भी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हुआ था, Okay. अचानक चक्कर आ गया। चक्कर आ गया, ये फैला ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो कॉटेजेस हैं, हाउ मच डू यू चार्ज इन सीजन? क्या सर रेंज क्या होती है आपकी? for 2 person with breakfast 8,500 8,500। 20 2000। अगर हुकूमत पाकिस्तान बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग पर नेक नीयती से काम शुरू कर दें तो पाकिस्तान को दोबारा कभी किसी गैर मुल्की ताकतों से कर्ज लेने की ज़रूरत पेश ना आए। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने 2019-20 में 220 अरब डॉलर्स सिर्फ सियाहत के शोबे में कमाए। हालांकि इंडिया के पास दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियों में से एक भी नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इन 14 चोटियों में से 5 चोटियों से नवाजा हुआ है और इसके बावजूद पाकिस्तान ने 2019-20 में सिर्फ 948 मिलियन डॉलर्स कमाए। ज़रा सोचिए, इंडिया के 220 अरब डॉलर्स के मुकाबले में पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर भी नहीं कमाया। ये बात काबिल अफसोस ही नहीं, काबिल शर्म भी है। पाकिस्तान के सियासतदानों और अफसरशाही को देखकर मेरे जहन में तो सिर्फ एक ही बात आती है और वो ये कि रज़िया गुंडों में फंसी हुई है। हम एक बार फिर गज़नवी भाई की पुरखुलूस मेहमान नवाजी और इनके कीमती वक्त के लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गज़नवी भाई ने रायकोट सराय की डाइनिंग हॉल की एक दीवार को बहुत खूबसूरती के साथ मुख्तलिफ़ अक़साम के नवादरात, तारीख़ी मलबूसात और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कोह पैमाओं की तस्वीर से आरास्ता किया हुआ है। गज़नवी भाई हमें बताएंगे कि ये तमाम तस्वीर किन लोगों की हैं। दीवार पर सबसे बड़ी तस्वीर हरमन बहल की है। इनके साथ ही काल हालिंग की तस्वीर भी दीवार पर लगाई हुई है। ये तस्वीर गज़नवी भाई के चचा की है जिन्होंने इस जगह को तामीर करने का आगाज़ किया। ये तस्वीर उस वक्त की हैं जब फेरी मेडोज़ में किसी किस्म की कोई इमारत की तामीर नहीं हुई थी। जैसा कि इन तस्वीर में नज़र आ रहा है कि लोग टेंट लगाकर क़याम किया करते थे। ये मुकामी मलबूसात के वो नमूने हैं जिन्हें बकरियों के बालों से बनाई हुई ऊन से बनाया गया है। गज़नवी भाई ने बताया कि ये फ़्रॉक कदीम ज़माने के मुकामी मर्द पहना करते थे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया की हर नेमत से नवाजा हुआ है। फ़ुक़दान है तो सिर्फ़ एक अच्छी, मुखलस और दयानतदार क़यादत का। इस धरती की नेमतों और हुस्न व जमाल को दुनिया के सियाहत के नक्शे पर उजागर करने की इस छोटी सी काविश में आप भी मेरा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले सारे प्रोग्राम आप बाकायदगी से देख सकें। पाकिस्तान तुझे सलाम।